Bon, ni manga kuma ta folo nga tour grana mais aywa ko nga wuli ka programme di o kama le wula aywa param na teme chomi wula dan nani amna programme do dama aywa amna ko nga kuma di anga merma nama ya soro no amna na ta karifika tama aka jama bisimla o temane ko amna kuma di anga procureur généralement aywa o temane ko aywa kuma bna di maison yɛrɛ ka directeur ma n'ale tilala an bɛna kuma di an ka jamanatigi ma jamanatigi tɛmɛnen kɔ ne bɛna sɔgɔ ka na ala ni seku barika la ala ni seku tɔgɔra jemi yati a ye ba warasul tɔgɔ la ka kuma kan ta yana an ka na kuma di an ka belebele ma a b'a a na kɔrɔfɔ an ye n'ala sɔnna ma ayiwa wula nata programme le nin ye a sago b'a la a kɛ to. Ni y'a ye an ka faamaw ma se ka yan sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka ɲɔgɔn ye ba tun bɛ yen ale ko tun fɔra a bɛ kalo kelen bɔ san o san u bɛ ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye nin mɔgɔw bɔra fɔ didiw ka na a kama mɔgɔw bɔra fɔ didiw ka na a kama donc olu bɛɛ tun b'o yɔrɔ la yen donc ala ma se ka a nɔgɔya u ka se ka yan sɔrɔ o tuma an bɛ hakɛma deli kɛ u fɛ mais n'ala sɔnna a foli u bɛna lase kɛnɛ kan balɔntanyɔrɔ la tuma n bɛ karamɔgɔkɛ fo san o san lɔnni baara n'a bɛna an ka kasodenw dɛmɛ ni kɛra komi toujours a bɛ an ka jamana bɛɛ de mɔgɔ dɛmɛ na parce que mɔgɔ si tɛ yen bi n'a ka mɔgɔ tɛ so nin kɔnɔ yan ni mɔgɔ dun kɛra sababu ye ka daminɛ na dumuni duuru pour que ka faamaw dɛmɛ a kɔrɔ a kɛra komi i ala de dɛmɛ a ka jigin kɔrɔ fana. Ala k'a baraji ala k'a lase amin a y'a dabɔ fana ka hinɛ se cɛkɔrɔba ma min y'an fa kɛ sanuma ye n'a lamɛn dugu kɔnɔ dugukolo kɔrɔ a lɔnbaga kɔni tɛ kɛnɛ kan yan nka fɛn o fɛn si sera an ma an bɛɛ b'a lɔn wajibi an b'a lɔn nin bɛ k'a ye parce que a ye baara min kɛ o de juru de sarala a ye o tuma hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka fanga d'a ma ala ka an min fana bɔra yɔrɔ janw na ka na ka bɔ Côte d'Ivoire ka bɔ Ghana dɔw bɔyɔrɔw ka jan an tɛ se ka bɛɛ bɔyɔrɔ fɔ o tuma an bɛ ala deli fɛn o fɛn nana fɛn o fɛn ala k'a ɲɛ an bɛ yɔrɔ min na nin i dugawu dugawu fana ɲini a bɛ minɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na nin mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka to yan nka ala ka latigɛ ka kɔrɔ ni a ye. Ni ala ye ko latigɛ o de bɛ kɛ donc an bɛ foli d'u ma an ka faamaw fana min bi an kunna n'o ye procureur n'a ka mɔgɔw ye ka tila ka dugawu k'u ye hali bi ala k'u tanga an min b'u dara su ani tile
hali bi an b'u deli u ka se k'a ku parce que n'i kɛra jama ɲɛfɛ n'a ɲɛna u bɛ se ma a juguyara u bɛ se ma o tuma an bɛ ala deli k'u deli u ka n'an ser'u o fana k'an ɲɛji cɛ an b'u ɲini ka foli di a ye hakɛ to. Notamment sous la coupe du procureur général au niveau de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. C'est pas certainement l'occasion de faire des discours, mais ce que l'on va dire de prime abord, c'est du merci à tous ceux qui ont eu l'initiative d'accompagner l'État dans sa politique notamment pénitentiaire, tendant donc à assurer la sécurité de ceux qui sont en détention et à préparer éventuellement leur réinsertion sociale. Il est du devoir en premier lieu à l'État d'assurer la prise en charge de ceux qui sont privés de liberté. Mais la loi a permis aussi que, comme ce sont les enfants de la société que nous avons ici, il est juste que la société, à travers l'ensemble de ses principaux animateurs, puisse contribuer à leur prise en charge et éventuellement à faciliter leur réinsertion sociale, parce que de la prison, on y sort toujours. Et on sortira certainement, on va réintégrer la société. Et c'est du bon ton que l'ensemble de ces structures-là puissent nous accompagner. Nous sommes donc heureux de savoir qu'il y a une main secourante qui aide l'État à assumer son rôle. Parce que la prison, j'ai l'habitude de dire, quiconque peut y aller. On y va parce qu'on a volontairement commis un acte. On peut aussi aller en prison par imprudence. Il suffit d'un accident, vous avez peut-être percuté quelqu'un, il est mort, vous ne l'avez pas voulu, mais ça peut vous envoyer en prison. Donc, c'est le lieu de rappeler que comme ça peut être éventuellement, on ne le souhaite pas, à la maison de nous tous un jour, il est bon d'y penser souvent. Et ce acte-là contribue à accompagner donc l'État dans ce sens. Je vous dis sincèrement merci au nom du procureur général, au nom donc de l'ensemble des animateurs de la maison d'arrêt. La voix la plus directe, notamment celle du directeur de la maison d'arrêt, interviendra certainement. Mais je voudrais vous exprimer toute ma gratitude parce que nous avons eu l'occasion d'insister et d'interpeller. Il y a moins d'une semaine, monsieur le directeur, nous avions dit à l'ensemble des OSC de la commune de Nouna et de la province de la Kosi en général qu'il était nécessaire qu'ils continuent de nous accompagner parce qu'il est difficile, sans leur accompagnement, que ceux qui sont en prison sortent avec la certitude que nous les aimons toujours. Parce que s'ils sortent avec la certitude que nous les avons bannis, il n'est pas exclu que chacun de nous puisse en être victime un jour. Et c'est pourquoi je voudrais dire à l'ensemble donc de ceux qui sont là, aux donateurs spécialement, que nous sommes contents du geste. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. La maison. Et monsieur le procureur a relevé tout de suite que ce n'est pas l'heure de discours. C'est vrai. Mais étant l'heureux bénéficiaire du jour, je m'en voudrais de ne pas dire un mot. Alors, avant tout propos, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles au guide spirituel, le chef Agir Soré et sa délégation. Dire également merci à tous ceux qui sont là ce soir pour cet heureux événement. Particulièrement à M. le procureur du Faso, du tribunal de grande instance de Nouna, le chef de canton qui est ici présent, et le juge de l'application des peines, et mes collaborateurs aussi qui sont là. C'est vraiment un jour extraordinaire pour moi. C'est un jour exceptionnel pour moi, disais-je. Vous savez, la visite du Cheikh Aziz Soré, ce n'est pas sa première visite à la maison d'arrêt. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il visite la maison d'arrêt. Et ces visites sont très attendues de nos pensionnaires, les détenus. Pourquoi? Parce qu'à chaque passage du Cheikh, il reçoit un renouvellement spirituel et moral, mais surtout, le Cheikh ne vient pas les mains vides. À chaque passage, il vient les mains chargées de dons.
je voudrais saisir de cette occasion, au nom de l'administration pénitentiaire, dire merci au chèque pour ses œuvres sanitaires et ainsi que l'association à la tête duquel il est. Je voudrais également dire que la prison n'est pas une fin en soi. Les idées reçues ou les idées préconçues, les gens pensent que si on vient en prison, c'est fini. Et c'est pourquoi nous invitons les intervenants pénitentiaires, à toute la population que vous êtes, à faire souvent un tour à la maison d'arrêt pour comprendre les choses. C'est un bref moment que vous passez, que la personne passe ici parce qu'il a commis des erreurs et que nous devons préparer pour que regarde la société. Et les actions du genre, les interventions qui portent des appuis, assistance spirituelle ou assistance matérielle, vraiment concourent à nous aider à donner un visage humain à la détention. Et ce soir, je veux encore exprimer toute ma gratitude au chef Aziz Soré pour ses actions humanitaires. Ceux qui sont là, ils ont besoin d'amour. Et ce que le chef fait, c'est vraiment des actes d'amour. L'amour du prochain. Surtout le prochain dont l'âme est éprouvée. Ceux qui sont là actuellement, ils sont en détresse. Ils ont besoin de votre soutien, de votre solidarité. D'où vraiment l'importance des actions, en tout cas à leur égard. Je voudrais encore dire merci au chèque pour ces actions d'humanisme. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le chèque, pour que Dieu puisse l'utiliser encore pour bénir ses semblables. Je vous remercie. Monsieur le procureur du Faso, monsieur le directeur de la maison d'arrêt de correction de Nouna, monsieur le chef de canton de Nouna, son éminence, Cheikh Abdul Aziz Adib Soré, toute sa délégation, chers invités, et je prends la parole ce soir au nom de la grande famille des adeptes du prophète Mohammed. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, c'est une grande joie qui nous anime d'être autour de notre chèque pour rendre visite aux pensionnaires de la maison. Et il faut noter que le chèque n'est pas à sa première visite ici, à la marque de Nouna. C'est une deuxième fois. En 2018, nous étions là, à la même place. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Il faut encore dire merci à Cheikh. Il faut dire encore merci à toute la société qui l'accompagne. Et souligner que aujourd'hui, les efforts du Cheikh ne sont plus à en douter. C'est un fils nanti de Nouna, un digne fils de la région, qui n'est plus aussi à présenter le public aujourd'hui. Les efforts qu'il consent pour le progrès de l'humanité, pour le changement de mentalité et de comportement au sein de Burkina et à travers le monde entier est vraiment incommensurable. Alors nous disons merci encore une fois de plus à notre éminent chèque et prions Dieu qu'il le garde longtemps parmi nous. Si on a un deuxième comme chèque, un troisième comme chèque, nous dirons que le Burkina Faso, en tout cas, sera un pays de cohésion sociale, de paix et d'amour. Cet homme au bon cœur que vous voyez assis a beaucoup fait pour la population, surtout la population en détresse, la population la plus démunie, la population qui est vraiment en difficulté. Il faut noter ses efforts. Il ne passe pas d'une région à une autre sans qu'il n'apaise des cœurs meurtris, sans qu'il n'adoucisse les cœurs des familles, sans qu'il ne fasse des réconciliations entre familles, entre parents et entre collègues de travail. J'en passe. Alors ce soir, il a aussi pensé aux détenus. Si il nous enseigne qu'il faut de temps en temps passer au cimetière pour en tirer leçon de spiritualité, s'il faut en passer dans les hôpitaux pour en tirer les leçons de spiritualité,
Pourquoi ne pas passer aussi dans les centres de détenus pour penser à nos frères, à nos sœurs qui sont détenus, qui sont là, pas parce que d'autres ont commis des erreurs qu'ils reconnaissent, mais par des fautes aussi d'inattention, comme l'a dit ici le procureur du Faso. C'est une maison qui peut-être est appelée à habiter n'importe qui. Alors, mais il faut reconnaître que la prison n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la limite de la vie. Après la prison, il y a une autre vie. Il y a une vie possible. Donc c'est normal que chef vienne donner encore de l'amour à ces personnes-là, leur témoigner son accompagnement et leur prodiguer des conseils. Il pense bien qu'il sait bien que ces fils et filles-là doivent contribuer au progrès de la nation burkinabé. Alors, donc, ce geste très noble ce soir va se composer, comme je le cite, d'un bœuf, de 30 sacs de riz, de 10 cartons de savon, de 10 cartons de homo, savon homo, de 5 bidons d'huile et de l'argent en espèces d'une valeur de 200 000 francs. J'ai dit ça. Le bœuf. J'ai commencé par le bœuf. Je répète, le bœuf. C'est un taureau, 30 sacs de riz, 10 cartons de savon homo, 10 cartons de savon, 5 bidons d'huile et en espèces 200 000 francs. Vraiment, le public, ça mérite à être ovationné. Alors, nous savons que ce ne sera pas sa dernière visite. Il souhaite à Dieu que ce ne sera pas la dernière visite. Qu'il donne la force nécessaire et tout ce qu'il faut pour que les fois prochaines, les dons puissent encore aller de l'avant. Sur ce, je m'arrête là et nous allons passer le micro à notre éminente Cheikh Abdul Aziz Adjib Soré. فضلك خير فضل يا شيخ عبد العزيز عاكب الصوري فنازلت آلية على كل آل في العلوم ووالية وذا زيت تالو في سيوخي برتبة من العلم والإرسال لله دائية ونازلت في أعلام نجمك طالع على كل كتب كان يؤرف واليا فأنت بحر في السماحة والندى وبدر منير في العوالم سامية وها أنت في أرض بوركينا فاسو خصوصا نونا تساعد أهلها برسل وتعليم وما كان غاليا وجمع بني كتب الزمان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله وكفى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلمان أقملان الله أكبر أتيبان أتهران على أبي أرواح سيدنا محمد الفاتح الخاتم الله أكبر الله أكبر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله أكبر. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي الله بركة دانتي بركة منا بي أنو سكدي سبو أمي دلالي كندوكا والله ما منا يري دلالي كنكا يكانك على بركة والله بسيكا كدلالي كلاي وقفه ambanka kuma inda mina ni masaba in togo barka mai ka kene in barka yini ni ala togo barka mai ka solli kiba ka solla sumo sanama ka solli aka saba nyuma ka ba wadi ko fe ambi na bawfo keren yala anka progrès di faso ani mako directeur ananka meru nanka fama minu binu na marala ya hal notia oka foli kambia katla ka fama minu yi kasobomba gardien nam
olu jɔlen bɛ ala mɛlɛkɛ nɔw de la diɲɛ na yan o ye tiɲɛ ye sore ka tila ka foli se silamɛ o silamɛ bɛ ninnu na yan ani chrétien o chrétien bɛ ninnu na yan Naam. ani maa o maa bɛ yan Naam. ni ala ka danfɛn dɔ an y'o fo Allah ka dugawu k'u ye nam k'a ɲini ala fɛ an ka jamana min y'an ka faso ye nam jamana wɛrɛ t'an bolo ni faso in tɛ dɛ wallahi o do balawu minnu b'a kɔnɔ ala k'a dɔn amin ɲɔgɔn faga min b'a kɔnɔ ala k'a dɔn amin sore ala ka hɛrɛ suur an ka faso amin ala ka don an ni ko amin n'an ye faamaw fo k'u barikada nam o ka ye an ka kɛnɛ kan o bonyana ne ma kojugu wallahi sore progrès di faso an b'i fo wallahi n'o ka kan ka directeur fo ka faama tɔw fo nam hali n'u ti yan wallahi an b'u fo kɔnɔjɛya foli la wallahi sore baara min kɛra ni kunbɛli min kɛra Naam. ne ni n ka kalandenw ye vraiment o y'u ka baara kɛ wallahi sore ni maa wulila k'a bɛ taa i bonya nam ni e y'a kunbɛn ne bonya e ka bonya ka juguya ka tɛmɛ a ta kan nam a tigi bɛna mun fɔ i ye ne barikada tɛ wallahi sore o la an ye faamaw fo k'u barikada Naam. dante barikada min wallahi o kɔfɛ anw ka nin baara in kɛ nam a bɛ wajibiya anw kan wallahi hubbul watani min al iman wallahi faso kanni o ye limaniya dɔ wallahi de ne wolola yan de k'an ka ekɔliw kɛ yan o ye tiɲɛ ye ne dugu bɛ ne bolo burkina faso ne b'a fɔ nuna do nuna don wallahi sore ni anw nana kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'an bɛ kiraw représenter nam ala ma kiraw ci foyi kama illa rahmatan lil alamin Allah sore kuwa danfɛnw ka hinɛ sɔrɔli o ka lafiya Naam. vivre ensemble paix Naam. cohésion sociale kiraw cira nin do kama Allah faso kanu k'a kanu ni da ye o ko tɛ faso kanu ayi o ko tɛ ayi sore ka baara ɲuman dɔ kɛ faso kɔnɔ ala k'a dɔn nam faso mɔgɔw k'a dɔn wallahi o de ye faso kanu siga tɛ o de kama ala b'a fɔ an ye wata'awanu alal birri wa taqwa nam ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ala y'an wele de k'an ka dilali kɛ nam sore k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na k'an ka mankari ɲɔgɔn na nam i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn wallahi sore k'an ka mɔgɔw wele ka na dilali ma Naam. ani ala ɲɛ siranya wallahi an ka mɔgɔw bali an kana mɔgɔw wele ka na tiɲɛni ma ni ayi dansago wallahi sore dugukolo fɛnsɛrɛ de nam hinɛ kama wallahi lafiya kama dɔ k'a dɔn nam ko nin bɛ gɛlɛya la bi nam e tɛ sini dɔn dɛ wallahi hinɛ min bɛ gɛlɛya la i seko dama yira la wallahi sore silamɛya fɛ sinon n bɛ kule misiri kɔnɔ n bɛ kule église la Naam. ne hinɛ t'i dusukun na kule fu o si tɛ ala y'an dan de k'an ka ɲɔgɔn o ye lafiya tiɲɛ o don hukumu kɔnɔna na se wɛrɛ tɛ anw ye nam an balima minnu bɛ degun na bi komi progrès di faso y'a fɔ nam ni ala y'a latigɛ ko maa bɛ degun kaso la hali n'i ka i ka baara tɛ nam ni ala ka latigɛ b'i kan i bɛ don wallahi siga tɛ dɔw bɛ don kaso la ka sɔrɔ u ka baara tɛ ayi dɔw bɛ don ka sɔrɔ setanɛ ka nɛgɛlen don tiɲɛ do tuma min na u bɛ don o bɛ degun na limaniya bɛ na wallahi n'u bɔra u b'a dabila wallahi o caman n'o y'a sɔrɔ kasodon kɛra o ye sa nam anw balimaw don b'a kɔnɔ wallahi an denw don b'a kɔnɔ siga tɛ anw faw don b'a kɔnɔ nam an sinjiw don b'a kɔnɔ sore n'olu bɛ degun na nam anw minnu tɛ degun la nam ala ye mun ɲini an fɛ k'an ka hinɛw na allahu akbar kuwa an ma fɛn dɔ de faamuya burkina faso ye nam nin tɛ faamaw kungo ye ayi nin ye anw population kungo de ye allahu akbar
n'i b'a kɛ Nam. hali ni maa m'a dɔn Ala b'a dɔn Odo. Sore. Ala de y'i da a k'i ka ɲuman kɛ Naam. wa ɲuman kɛ i k'i jigi sɛmɛ Ala la Naam. Ala min b'i sara Allahu Akbar. Sore. o la maa man bila nin na Naam. an y'a dɔn ko ɲuman Naam. a tɛ bin Wallahi. man jaa bil hasanati falahu khayrun minha ni maa ye ɲuman kɛ Ala b'a doublé k'a d'i ma Ah. o de kama an y'a daminɛ Nam. 2018 Nam. bi an bɛ 2020 na Nam. a sabanan n'a bɛ dafa a wari i ta Naam. pour que n'a dɔn ko o ka girin ne ɲini ta Allah. Wa. a malo bɔrɔ Nam. a kunna tunan na Wallahi. inshallah Allah Sore. an y'a daminɛ Naam. an t'a dabila Allahu Akbar. ɲuman Nam. i cɛsiri ne o ye Wallahi. i dankun ye o ye o de kama Nam. bi an y'a kanu ka na bɔ o ye Nam. k'a yira an balima minnu bi degun na Naam. o k'a dɔn k'an ma ɲinɛ o kɔ Wallahi. Sore. an seko fitinin ye min ye Nam. malo bɔrɔ 30 Mandogo. 4000 Nam. o bɛ n pɔsi la i dɔn k'o bɔ nin ye ne ta ye nin ye wagadugu seku ye ale ma fɛn di dɛ nin ye ne ta ye le vieux n'a fɛnɛ bebe mun yonde pistan la homo carton piga la safan piga ton la bidon kam bidon nu ton ton la woto la sena wa man puri ir bon hodo wen namti yi woto inshallah ya woto wala annu sakadi ko jugu anye boyadi akanga di man واسلموا نندو نينا وفد والله ينفلا هل ني ما كسلامي نعم هنا والله ما شاء الله هل ني ما كسلامي نعم هنا والله ني هنا على بهنا كرا يا فاين لن تؤمنوا حتى ترحموا ما شئت كسلامي كسورت هنا الله اكبر ودو كما ما chama مسلامي يا فاين Ala y'a daga ko maa y'aw dan kun min kama aw ka se ka ɲɔgɔn lafiya lafiya fana tɛ se ka na f'i ka hinɛ wallahi duw kɔnɔ teriya ɲɔgɔn ma sinji kɔnɔ kabila kɔnɔ Ala ye hinɛ dɔ ɲini Allahu akbar o de kama an nana nin kɛ anw bɛ mɔgɔw lakalan de ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ye jama b'i nɔfɛ ne y'a kɛ de ka aw lakala hali ne sɛ b'i bolo i mana na k'i b'a di o b'a minɛ i b'i ka baraji sɔrɔ hali n'i ma se ka seku ta kɛ malo bɔrɔ b'i bolo ɲɔ bɔrɔ b'i bolo e ka se k'i seko kɛ ba Ala b'i sara n'i ka seko ye i ye min kɛ ɲumanya la n y'aw lakalan de a kɛ kun dɔ ye nin ye wala mpusa baraka nyam baraka lebni shembeka ane taw demba projet di faso wa abeka kaso gardien wa gardien namba beka ani mako men directeur abeka mpase tuntum devni shembeka don nan saranda pa woto la nedwo neda hantum ka ane nanam shini shimbe buri nuna ne asoga a maire namba ne tontum ba ya gouvernement tontum ba baba kaka ton puso mbene wallahi suri woni yamba runda ton hambe kawa ya manaka lada way wallahi wa wenna men ton ya manaka nyimi de kabere be misho pokola wen lu da pokola mputu wendi yula irkenga be boy manako ya manaka wallahi yoto don kalme de men manaka sangodo Sempane. Wase ya das mihilu wan kelem ne wendi yuri. In yin to on koneda. Ko kele nga yazala. zalam Fasilana. Allahu akbar.
وبابا تسبية نعم نشاودتي يا زالم تسبية بوب يا زالم كرم قرآن دولش قرآن تبايلو هدندا نعم قرآن دولش يا زالم نبافو يتوين نام كابي نعم تفورات وين نام بنان سنة يولسو أمبامي لاهري لا دونيكا وين نام منا يولسو الله فسر لنا سوري رينا وين نام هندا توندو نعم أيلا من ندبا يمبا قط شيد نويند إريل لفوي يولا هذا يا يولس كانا سببو لدم بيسا مبي jini ngi ya kaso wati bebe wa ne ke da kaso wankat ni ngati paftu wallahi la sababu la wonnam sem pulum yemba tif nan ke fa kaso fo mani wo ba mani wa sababa sewa kedame la wankat ni ngani na mande meti aso itanen tonre ta han kyon pudgi wonnam ligida so itanen zane Allahu akbar la nye pakiti nyam ne bi nishi ne bi ye nyam komba la mabisi la jinin tase la adim bi tase paso metinya minyi mo biyeli wennam sakale metinya meterba tidi be yinga kayde panyimi yeli Allah ya wala burkim bil tuma nya wala islam Allah subhanallah ya woto sababu la ton metare nugum bil fu nafo la mu yon pista la kam bidonu on passe homo pigo la savane carton piga la tous pinas la dhamania ya boy ya population himmiti titon ya dina taw de man karamba ba fo paton man shekari le budu fo men ton mane tinet payeto humane ti wonnam yawda fi de son Allah ya karni yinga la hay sababu ti wakaw Allah ton ya shingam la porit sey wat ina nyame ti muye yiga woto kuna yiga woto wonnam sey sa Allah akbar wana sonlo ami renga yamne ton fatiga jili edmane dunya ning dos edma bi ning be kasowa aneta o demba la ning dossier et de zamana wonnam c'est ça que réinga goma pawa na mana doga la de coloré munya te de kon wada min konta la ning tab dossier wonnam c'est ça que la ne fa bangi te wonnam pa yolo hodne de baaji mbati pa yolo hod wallahi neba magamati l'islam de fumi nin bugulu wa mi ya Allah akbar ti shura witu wa bugum ne wonna bunna ne de ba yembul pakede argenti shura ba yoro yaminya ya wonna mi ya fi ne de rawa yembri namu la ya yoda namu rawa wa yame wata kuluga nor ahantawa namu atayme tamikte do kabay namu atanki kulu kapoka nam nyon ko mani nam anyiwa la ne baga yemri mu wate ko nyuda laton ko baga nyudo kulu ka normal asma to kawa e wen joiro waya nya patar na patar yam wa mami sembane ko nyud ni hinda tar mama mammi meti ya bu la hantar kutubu zaman sore amon gomne yamba dina pogo yolsi de يرشي فسر لنا يا شيخ لا اله الا الله والله نعم راجه ندلف يرش كوي يرش تي وين نام يتف يرش توسي سوري راجه نبل من ده فمان هو يا وتو la rawa nan ke kulu ga poka nan ke nya ko man na wake baga kis baga ti baga ni ti sababtu ko nyuda ba ku baga la wennam yata yafa ne da sama Allahu akbar fasalna ya sheikh yazul jalal misira yor pok men jingi ayi yoba jingi de ka yoba arja kanda mi shuma ba da ni da ku ta mi ki baga han gaito kom la ko nyuda to ko tariki mboti leba hey mode boma bilfu shikanga atami ki baga hanga naam
baga hangaya yoda hamvide yoda pokam vide nge sa baga ni bana nyom larika afurfura fona fami tan ko lon kisi baga te baga mo ti akis kuma ti baga ye sabab ti baga paki Allah yum kangala yoda poka la azra fil nyaka nyora Allah fasir la pesa yede somda mi kamete yoda poka ya jahannam biga te melex namba rikka nyora ndir jahannam ko la wonnam yetinya pasam di yam soma lebrine nyora ayol sabara ye sabab te kom le ko nyupa ko wendi la yenyinga ye wonnam ya fa yor Allah akbar Allahu akbar fasir hanna ye nyamba yol sheikh la yol islam il shayika il huma mate nebini shiya il action sociale wonnam sey sakat nan to kisa muy tonna ye logo posa mo wanya men na passe wani nga dama mo ni gidi yamba arabi ngumbo karma qur'ana vilinga ni nga pugula kenga maka nyawa ba yembe pakke heder argenti ba yolo hadi Allahu akbar haqqan wa sidqan aywa ne he wuma moro koyla aywa sa woto inshallah yel kabafna wana wala wiyela meti karambisa lugo karambisa lugo men na ten jam smora ba pata mora na sesa ke te o pa ma bana inshallah wala hare arjanna ba pata abi Allahu akbar kut musama aywa saya untuk nampo insyaallah chacun de nous doit apprendre à donner et nous avons été très sensibles à travers ce qu'il a dit. Donc à partir d'aujourd'hui et sur le champ même nous on commence. Voilà. Alhamdulillah wonnam se sake karam bisal buhur ya barakate inshallah ni sécurité wa tengan ban lemba do wotum bumin edo wonet ndonga atenga asuma shooté na tengan ban lemba sécurité wa la ning do se ba bomba nyinga yam la hanema renga ningi dose zamana wonnam ne yim sa suka den bayim pandi renga na mana doga la de colore man dose ni kana nam sa ta mo ko ba yafa inshallah ne de ko tawa ci era e jour bi renga wonnam se sake fa mana niya te wona yawi faji amen ziyara wa yabbe go ya wisigi ya samba wonna perbi yo Côte d'Ivoire perbi ya Ghana perbi ya Niger Amerique ne menga tade ko waka man ziyara wa Burkina kam tede me association des adeptes du prophète Mohammed 9 millions table hambe association pour Burkina ka yi Côte d'Ivoire mo président national la Côte d'Ivoire meneba tay tous ko réunion c'est partout wonnam c'est saké inshallah 100 millions wakawa wonnam pour Mohammed 100 dori ga wonna yam 100 ni do ko ton Allah te tenzen ka Burkina tenzen ka sheke ne shefa Burkina ton jimali ton hamiya Burkina Faso ton jujen ka yakari ni ngiri faso do wona gana ko tenga bane la penwinga faji la yo ko faza Allahumma ja'alna lil iman kamilin wa ala al islam sabit amin wa bil fara'id al mu'adim amin وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين وبالقرآن العظيم عاملين ومن الذنوب تائبين ومن الحلال مرزوقين يا شيخ اللهم إنا نسألك زيادة في دين يا شيخ
وبركة في العمر ورشق وتوبة قبل الموت ودرجة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة عند الحساب. اللهم إنا نسألك مجيبة الرحمة وعزائم المغفرة والسلامة من كل اسم من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا مالا طيبا مباركا تسد بها فقرنا وتستر بها عيوبنا يا غني يا الله يا فرد يا الله يا حنان يا الله يا ستار يا الله يا عليم يا الله يا حفيظ يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا كريم يا الله يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. لا إله إلا Non, il y a un jeu flair. On recule les gars, on recule. On recule. Moi c'est Bairi. Alors, salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam. D'accord. Nous nous avons Nyambe Sane Nuna Kasoro. Ya Kunda Itala Nawata, Lebanese, Sunday, Wakata Kasoro. Ya Buni Yam Yakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Busa wana baraka. Ni tum songni nyam hanyati de yin tum mosmowa. Ya Kuni Bolti Don. Lade wa na Kasoro wa Lebanese be pour taw demba faji daka wa program di faso ni atum tumba na nishi benuna tankirim sabu sikajin daka ya wa wannam hasagal bal wannam yeda me lantu hatta tarham nerba yimur bakmat sidna wende lilla fayi yola hada yol sugu me payi diama nebni simbe kaso ko ya wada yi la bedba be ko baba tumi da wannam sey pul metifna ya kaso bi bale wankata senta lilla fi kaso biga sami kamati ni me wankati ni ngafton tuma tum ni ngapore nimsi adam biya na da bayin papiti sey bawandi yanda sababo la tonde l'islam da sagaliyati tonde modare man soma an tonko bomba wada he man runda zabra to doba ya woto ton he man bumni ngabone yawati nimban zoiri wonene da irabe na tabane bi simbe kawa ya atum bi sim watondo bravo be yinga bra libere mo watondo la pulung ni ngam tibe be nangoni pulung nda botti kasoro e pasom ti ton me vuyi nga nyim bomba yino bomba me te wonnam do toriya ne bi sim fuya te bra nyimo bieli
baba be nang ko ka wo da benang senya wa ning ton ham payin yella ayita sababu wo benang jeka benang hati sababu suno sem beneda yigir se jeka yineda ayita wata sababu to wannan me wannan sababu songa te yina ngapo e sababu la ton de ke wa kan na wa ko ba vraiment ton hen ton mane jetame ti akidga mo da wannan ti wali ba be daninga ton hon ke kun runda wa ya nafo la mu yonde pistan la homo carton piga la safan sodaga carton piga la cambidonu la tuspihina c'est la tonton romane wannan c'est ça que inchallah vraiment yasuno on content parce que adam bi sewa nya men manaka poka yasuno ne fo parce que ba sam miyam ti manaka yasuma ba men ga paton manaka ringa fo se ya manaka da suno ga yer paton de patare na yer bu men ko vraiment inchallah La ilaha illallah, 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 كتب الزمان سكسوات لا إله إلا الله 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 Ok, merci bien. Abe danse. À danser, entier à Boyana. Voilà. Bon, là le action sociale directeur. C'est vrai, au commissaire, tout le temps, mais après, mana. Aïe, Wélin, que 4 nasikana. Donc, action sociale, ministre Togola. Aussi au commissaire Togola, en bas fou. En bas Walin Mando. Anichi. Ani Moro. Bon, voilà, alors à Nimandon, alors à Niman Segui. En tout cas, encore une personne déplacée interne. En tout cas, Finchama Bay, Nikera. Am ala dara halbi, au Gabamara C, au Gachoro, au Bora Yorobne. Voilà, Anti. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Aywa, Amba Fou, Kawali Nimadon. Aywa, angatla ka faranyoka ka anga shekupa fo anitama katla ka dwaukai sija ane kere barakalama ala ka da anama anga jamana bi toro kono ala ka digu nu wuli aywa nunu yogona o kankan ni foluye o kankan ni wali nyuma don ni nunu yogon charanga jamana kono ala barkara ami bon nogora mogo ba yira lale mo min ka se ka sigi ka hina a armade nyogona kana wuli ka sen fula da ka ta deme ko yi a sorati bet su ko ke dina nyama ko bet su ko ke don sheku ambi fo amay wali ma don aya sen da ka se an wula na kalandeu na ka association ka komo be ama yini ka fako bibina Tomi Kenlo ka Sheku Blasra, nous bara nyona tombado. Ambi Burkina Mara, tan nan bela. Amta mo million sabara, min bi jakulu korona, jakul balo. Comme après ba don chokomi. Sa Sheku bi ziara ke nunaya. Otemane ko abi yala Burkina fambela ka wajulu ke ka kuma ka wala se alma donye ka ala ta la se moye ka kila ta la se moye. Jango anga se ka nyon korosi. Anga se ka nyama vie que nous fait tu vas vous wele ko cohésion sociale la paix le vivre ensemble atuma leka aywa aka de kata adama de fana antra fokaba bibi na shokera yiribaye ama akera ko baye ama ambeba anema kono ambeba suma kono amba yin ala fe sijane kenya ala kadama
an bɔtɔle prison civile la ten sisan a taara dɛmɛba lo kɛ o yɔrɔ la ka tila k'a fɔ ko f'a ka ban ka se yan wula na action sociale fana bɛ baara min na bɛɛ b'a dɔn a ye yatimaden kɔn kɛ y'a fɔ cogo min n'a fɔra cas sociaux bɛɛ action sociale bɛ lɔ n'a ye ko mana na gɛlɛya cogo o cogo action sociale bɛ lɔ ye an b'a dɔn ko jamana bɛ cogo min sisan déplacé o kɛlɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ déplacé o ka ca donc o ye action sociale ka baara dɔ ye bɛɛ bɛna sigi action sociale la Seku ko a fana tɛ se ka na bɔ ninnu kɔnɔna na tant que a ma sen ta ka na a fo ka tila ka kura jɔ a la a ka dɛmɛ fana ye min ye a ka se k'a lase a ma ayiwa a ka se ka déplacé o dɛmɛ a ka se k'o ladon a nakun ye o wula na n'a ka kalandenw ye ayiwa an bɛna bisimila ayiwa min bɛ an bɛɛ bɛna lamɛn bisimila. إمام الجمعة إمام الإيدين لولاهما ألف الهدى أتى والورى بالجهل قلبنا غلمدا محمد هردهم بالعلم عن سبل الردى محمد رهيب بلا الفل والعدل والندى علي المنار القدر والفهر والذكر محمد رسول الله الشيخ المبجل شيخ الإسلام قطب الزمان قطب الزمان قطب الزمان قطب الزمان شيخ الإسلام شيخ المبجل ليس العلماء الله أكبر بسم الله وكفى والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم بدو أم بي على بركة ده. مسمي يان جوني كنا بينك. mi hine kene ani boye kene min ka kan nan dan kunyi mi na ya don ka ke ambo kene do kan be ala barkata ko fe ambe solli kibaka ka solli aka saba nyuma na so mo sallallahu alaihi wa ko fe ambe action social adrettrice na adretteru ami mawma bi amintia minu ya barakalaw ya ambo fuku barkata ala kanu sara ala kan labanya aw be min ni bara en kono ala kana awde o temenen ko fe togorbana na jog jere na fana kana wa yar na jere wala yo alhamdulillah ambe ala barkada anna kunye miye bulayna wote do wore oye kana wa awye kana hakili sigi aw ka do ko hadama de nyuma yi joyi naw tumbe nyon fe herela ni degun yi do soro degun timinu na wolu ka hinem degun bi mo minu an dan kun yere ni ndui wallahi wodo kama an ya me aw ka sigidala toro min bi dien wallahi dien nabi amadu ma shila mais na toro nana se ambalma islamu ma walma an hadama de nyona ma aka kan degun minu ta auna an kana yira ko ala ba be kala aw ka degun ala ba kalama an yere ka anti toro min kono ala ba kalama ne yene wolo dugudu nuna hallo ya soro ambi yoro were wodo kama na aw bin nuna aw yine ka dunon abu wajibi ne ka wuli kana anga shoko yira kana hakili sigi aw kana décourager bismillah aw kana laje ko toroba aw kan ala binin be kalama wallahi iba sura ala be feka aw gerala di walma be feka here dodo ka ye nyanama ya kono aw yerati min kana ma mais fo ka toro ni degun dodo sawma bagi budde sahibu mabajjan masake do tumbe dondo anana wuli shudugu tila ka fo muso ka le bina boka yala jon ko babla sra na ka gadu ko ro ko ulu ka ti bismillah
atora yala la atunna na ala bini tunu hali ka duko soko na ala bi tunu latika utewa na ala yi fem min latika jonka sabali ka munyu ko no kera ala bi boy ni fen doce Allah wodo kama annana kana o haklisi ka fawye ambaw kalama an seko ye miye ko yirawla an ganiyana ka yirawla ni ala sona an seko ye fen ye aw demenna ambake masake intora tamanati kana tunu kana do masake farman do ka dugula wayamine wo masake do do abi matando boka fa wo masake mine ka do kasola ay mata nana dugu jera ay mata num boka sokono ay fali damine abina suriya do ma ko ama ko kana ne fa ko ne do masake e mane to me ako yandala ko ne ngam mbamuru bo fe o fe no fe ko mbi foki kuncho yo ako ni ngera baray to se sure ay agalera ako ala do ya latige bi ko e kan kenela ne jenake oro masake ko ama ako e dilla mun ke min kade alay ako sisa ne alay ne duskun nyigi ko ne ka hine ele ako ne toranka fanga konnana ne ma mashi tonyo ne ka bare hine ako hine kama ko ne bi hine ne bi Allah mais est-ce que masakeng ayi mun ke alala atumbi hine wa hine ala bi fe ka martaba do faraka o de ala ya nin toro sama kal nin la jarabi sama ka la tuguni ka here do kay ko kama akana décourager Cheikh al Mubajjal akana décourager aya chesiri ne ala sonna wasa tobi amina do kay wala anna nan mi protocole bi mi anna nan mi directeur aywa nyambo yiki yalse bismillah aja baba waji wala breda de micro mo sotinna ma kella no inshallah mi anye min kanu président malobora anga jarala de malobora la ke bil fo voilà ton kele ni wodo ke ka ngania ka dawma ka tla tuguni ka wa mugan soro malo gensa ti tobi de ni se ko imi nte fenyi me ngania wala kana ni ala sonna atobi kofe inshallah قطب الزمان شيخ الاسلام الله اكبر الله اكبر amma yena nyaayi amma me lungolo ala bi tallati ala ka son sini kene ala ka son laban kunyana fitna men bi ala ka no yaani ala ka du fam pew jamana be kono ala ka hele bi ala sonna amina duo kai Muna muso be yo ka jigila ne ka ka president na ala sonna inshallah sino ne re mo se le boya ko para Allahu akbar me oyo o jigi tugune na ka o sago dinema ne ka ke o kanya fe mo donc ko ta songre ne dosa wi marsa me watame ton me rara tame fu song ne ton samsa ton fa samsa ko dose la ko songre na yile ti to zinne taba ngataba babilim pura wonnam sesa et wuma me inshallah ni ala sona amena ziara ke sini na ala ka jen 8h pour que abay duwde adi jamana ma na yere toro minu banka sari ala na wuli au be invité lendu na ala sona anga fara na sini 8h kaburtu la ameta ziara ke sini wula fe terambala ambe akunche ko ka jamana yi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار عظيم لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين ربوسا ونن برك نابصهم بني برك بوسكو وان كتفا تجلي تفسين ترلافي له بانغدا تي والله من ما شري النعمة صبا يام دمبلم يتلف سيم بطر يام شيء وغاي لقطور يري شهد نباغا هم يمه تلافي ومن يبان من نام هم كون يام الله أكبر رلوغر بوري روندا تومنين تون هن توم نونا بوين يا توندي تندوكا تيرا سومبن تومي تير فوي ما من يورو تير سيمبا تومي بيدم تير بابا ما فوي نوي ونام يلم يا بايري نونغلوم اناغا ليمان كو يا تنتوما يلي gom song fa ya nabi ya man yeli ba nabi ya ma pa yeli ne zilim da bayire nongulum me tadar fam nongam bayire tif shure ya la taxadu ngene bayire la bayiri nongulum yi bayiri nongulum ya fomi yiki ne fi niya wan tome venem ti wendi mieme ti neba me bange ta zakal si nonga bayire ya woto sababu nangni himbe Burkina Faso ba to kumbe zaman zenga sa she watine defa pidaju ya woto sababu leton yikrunda to ka kaso komba la lebe mani niwa ne mu tonne le tuspishi wana nangni himbe de mabishi ni ngabu jindi jingo net she wa yikim basaf zakka mbasaf ki mpa kebi miti ya nankai miti nangam be fijukai anan kode mbude unko la pakebe la jotem bahadi Allah yike joy nangame nyeme para bemi sabu nabiyam namba sofa betengen to wonnam men yete bezoy kala nyeme nam songo nawa ringa wonnam mi fatini nanga yemsa nanga tenga ngaju wonnam mi fatini nang shempam tonde ma bita so to tebe jekke be nawran yibo objinde ge jinga wa mik tonde tenga ponka tia mam zaman la ka tia mam tenga la ka mam tendok la nuna ka so mamete mam wini ge bombare mbati be bang tebe wa miki nebi nin kawa obu roxte ba wini ge ban l'islam da vonre l'islam da awaye me bunnam sana pam yorsu dete ham paton wa wasana afa l'islam ay Allahu akbar nede ham paton son kelem soba nye pa l'islam rela mam hum mi ngomda be mi hir po dar fan kelem ne wende yo ti shunre pa bokko ne nimban zoira ni pa ken hede arjani Allah ba fi mi hir la la ti pa yolo hode pa l'islam yo wennam tentu ma yele lan tu'minu hatta tarhamu Allahu akbar ne de bayin pa kot shid ne wende lilla fi yalla ya yurus kan ni la wa min gidi mabisa il paton yala henebi 100% le ton paton somme jini yeti ya gouvernement on somme ya hanebi ringa yele bebe gouvernement men paton romana ya wa population yeli ti net fa yikim bangya ti population nang shembe nebia anan kan be ne nebi ni shi nang an kan ne ba ti bomba me yikim wuni be niwa wuni ba encourage ba man panton ne be son ne ba banga wendi shembangya ya wendi yetu man kai pa ne ba yetu mani ringa ne fa man so man tenwende yawba to wonnam yele man jaa bil hasanati falahu khairu minha ne se man so ma fa wonnam dubunde ma ko hakkan ringa la ton de jek nawra nawa pour ce action sociale remba Allah bombe nuna kabni de fanga directeur ane ton tum de ba fa te jilli au commissaire a be déplacement la pour so beka il pousse nem nanam sa femme de nuna na région fante di parce que managas tension wa libre jundu to man sa libre wisho u fa be man sa jinga
la ned fãa sẽn wa n tʋgem de manesg zĩig ninga wẽnna sõng ne manegre la d lebgdame n sagl population tɩ b lirg pãng tẽngã nanga sẽn tar deegre ninga ned fãa sẽn pa sẽba kala yik n lirg pãng ne sõngre n zĩig yaa tɩ nanamsa yɛl pɛdb n be be tɩ nanamsã pa n tõog n maneg yẽnde parce que tõnd ket n ya yemse nansaara yemse tõe tɩ ninam ya ka kaood n gã a rooge n goãya tɩ tõnd tẽngã naab meng pa tõn gãand n gũsi n tõn gãand n gũsi baa f ye talga tɩ ligd soab pa tõn gãand n gũsi belgrame tɩ fo neb talemda fo n paam laafɩ n dat n yeelame ya tɩ nanamsã pẽng pɛdba bõmba vʋɩɩmã rũndã pɛdb menga tẽngã meng n manegra pakr bɛɛ ne bõmba sã ya sɩda a pɛdba n pa tõn gãand n gũsi la tõnd neb nins me n ya nem-buiida d bãng tɩ tẽngã bɛɛd fãa yĩnga tẽngã sẽn wã wã d yĩnga wẽnna zãag ne wã la a sẽn manega bɛɛd yĩnga rẽnga nem-buiida d sagl nebame tɩ b yik n maneg n tõog maneg fãa baa maneg ye commerçã kẽngã sõnge f n be pa tõnd sõng burkina fãa gille la f n bee wã manege woto la tõnd sagl neba wẽnnaam neda f yɩta sofɛɛrɛ n minig neba soya tɩ b kẽne pour que b ra wa lui bʋgda pʋg la gõosa wa wẽnnaam yetɩ ta'amuruna bilma'rufi wa tanhauna anil munkar sagl neba ne manegda da yirg neba yɩ tʋʋm kɩt ya woto sabab la tõnd waka wa tɩ bõosda wẽnde wẽnna zãagd ne nanga wẽng ning sẽn be burkina faso gilla wẽnna pɛngẽ wẽnna kẽd ne mosɩɩb so ya rabbi wẽnnaam maan tẽngãand bãnd rẽmba me gũude pa yĩmdi bõmba yelle burkin bil fãa sõm n sute na sécurité b maanda pãn tõode population sem pa faame b yetame tɩ nanga bɩ tõnd ka sécurité pa wat ka ad b maandame lia bõmba me pãn tõog la b maanda ning b daooga tɩ wẽnnaam sẽn zaka b na n paama pãn tõoga la yẽd pa yĩmd b yelle ya tõnd yĩnga la b sẽn gã weta pʋgẽ tõnd yĩnga la b sẽn kẽed koomã pʋgẽ bãgda koomã b yũuda ya nem-buiidã yĩnga rẽ yĩnga nem-buiidã sõmbame n sute ne sécurité wa b maanda pãn tõoga bɛɛ zugme b na n tõogame parce que wẽnnaam sõngda sɩd soab ka a pa sõngd wẽgde rẽ yĩnga d encourageda ned wa neda nang sẽn wa n bɛɛ zugu a ra découragé tɩ wẽnnaam mia yã fãa te wẽnd pãngã n yɩɩd dũni namsa wẽnnaam pa rata bũn-naansã ne nang ye la sẽn wa nang see wa paam fo a mia tĩiri wĩ tɩ wẽnnaam n mia sã na n kẽes b zĩig ning tɩ b paam yel-so rẽ yĩnga d yeta nebã fãa tɩ n be ka ne sẽn kaka رينga وين يجوا هذا بوركينا فاسو وين كان هذا صلي على merci Vous venez donc de recevoir ce don qui représente ce concours. Bon, c'est un grand geste de la part du chef parce que ça vient à point nommé. Voilà, vous savez qu'on accueille un grand nombre de personnes déplacées internes dans la province. Donc vraiment, ça vient ajouter de l'eau à l'eau, comme on le dit. Voilà, de la terre à la terre. Voilà, je dis merci au grand chef. Au nom des premières autorités du ministère, au nom de Madame la ministre, de votre ministère, du ministère en charge de l'action sociale, au nom de Monsieur le haut-commissaire, qui est le président du processus empêché. Donc vraiment, au nom de tout le monde, je dis merci au grand chef.